सो फ्रेंड्स आतां व्लॉग हांवें स्टार्ट केला सकाळी सकाळी स्टार्ट केन्ना कशें आहाय तुम सगलीं मातशें हरी हरी हा आमी म्हाका लेट जालो आतां आमी दोतोरागेर वयताय वालाका दोड्या दोतोरागेर घेवन तेका लागोन ओके थिंग मेळ तुमकां सो आतां आमी दोतोरागेर पावतलीं आनी चोय दोतोर सो फायनली दोतोरागेर सो आतां मोकला ऑर्डर दिवपा वयताय हिंचो हिंगा आयजोना फायनली आतां पावल्याय आमी 7 o'clock 5 minutes आहाय म्हळ्याशी आयज ओडेश कांय ना फक्त वालांका दोतोरागेर घेवन वयताय तितलें शूट केलो हांयें आनी थिंग ओकला शॉपाची आमी त्या ओकला ऑर्डर दिला तेगेलें तितलेंच इफ सपोज तुमी व्हिडिओ लायक जाल्यार प्लीज लायक सबस्क्रायब आनी शेअर करा ओके थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन टेक केअर बाय बाय